Akosuru ta ye pon ko tin le bi se pátápátá ton le Benin to de memi de yo wa TV Benin si akisi no ye pon ko tin dagbe de no ma ye dagbe gbon me iro kan ma do va mi ton le me do ko mi ton le gbe li mi ton ji adozan mi ton le ji mi o so wa pe teni gbe azan ko to nu kwasun de memi de yo pe fo ton nu kun eneto nu wa mi don de mi won na ti te gbe bu no pon ta de ko mi ton le gbe wi kon mi o so wa pe de toho dide mi osu papa mi ga yon dodo eme dido pono ge we no to ko kon bono blo dipodo awe to chepo uno ga gbagbala ne mi ga fon mo mi oh ato e wo gbokolu uno ga gbagbala ndega mi osu mi fon wo mi do pera ma o ho melo o ho me fa ajeri ye ma odu akosu da ya nya ko po wi ro jiji pe be ya de pe me ya de so ko de nu ye o se janje go bo se mi jinjan le yo o gbekede yon de po eno zale de vo anota tabo aze me iro kan ma do va bo iro we allo majesté mawa deja ya o deja ya ma deja ya ro da tenjun o ne kere du ne fi ne de o bla mi ko de me we no ne to wa di fi na no de gogbolo to nya na mi wuja mi na ba ko ni to de so jadi di gbe ndo me de ze mi daneji ndi ndo gbokolu yin si e do nle wi be yan ba na tan allo to wa ni bole le do bo to ma gba fi de awo me ye pon ko tin wa ya ti bi ya ki si no le na do na mi do daneji ndi o ogbo to la o si jaji ndi o nze wogbo bo se bo ko de ati na sa ko le bi lo si ma be mo che ami ko ya fa mi do te o to mo do ko no be no kun so mi osu mi yan ma mi a de fi fa me te gbe bo a de pe po mi ye ka jawi ye jawi ya o de lu se wo na akolu gbe to de pe do ina ka ko bi o me ndagbe krejan ka ko be yan so ka ko bi o de ho me ga bi osu ma de so gbe kaka bo yin na wa o ndo akolu ogbo to la o don chenche me akolu ogbo to la o don akolu gbolo akolu vale don akolu siyan ndo me ne we parenge de akolu ta sin janjima we parenge ma o wi ma no bo ndi awa mi ne o wi me ole o ogbo kolu si gbere mi se de dio hunu kan gbagba nka do nde alo ma do fodure mi ko bo nje lo bra mo to na ya sina mayo nde that's I don't know the best so man je agbo medan mo eji ka re je wi oji ka fi o me fi boro ni awuli eji oro me na ko so bo ke to na fa lo mi mo me ere de ko to ne ti na lojo eji boro dabi oni ba fi deji jo de do mo wo e mo so pe asan ton gba le po won wi oro television po mo ro ago han lori o boro me na to bo to na fa ere lore mi mo me ere don ko ma do nde pepe ma do nde do nu akolu azaro tara no yin mi ndo nu akolu pareje ma so fun bo ni awa mi pa ni so uno nga gbagba we gboro no wi wa te don to ko wi mi apedo bo ejuro mi do si ma be mo mi na do ko de tin le ma do ta no hara to vi le dide mi ono blo tegbe da yi wi re hera ti adu poro mi to pe na mi me dagbe gbeto dagbe de nu kun dagbe pipo mi na de asiko yo bele be me pon ko ti mi don Royal TV ya po ti mi opon no de no ma ye do gbeloji de du baba na poti mi opon no de no ma ye do gbejilo Royal TV bere wi ko ja mi bo pinpo mi po do a chepo ye ipo mo ne wona dide wo go ko do gbon be ko ta de yin ko bo mi na fro kan do na mi de se vlayo mele be na do mi po no zuma le se vla de mi do godo wa yin mi osu papa mi yo zuma le yeze demen yoyo le yeze jija yin de demen lezi agbasa mi osu papa ma jo wa fo do godo na mi do se ko ime demen be yeze jija yin le ye do ko na mi bo ja mi so ba di sa lo bo so ka ho bi o to vi to si ogbon don alogbeto de wa te ne mele ne imodo yeze gbedo jibo do ko bo na so gbon fi lo mo na do mi do zuma le mi osu papa mi ero zuma le zan de di mi na du me no mi to lezin kwe be ko ene ena sien town de danu pataki agun igleja danu don ji we ina du ko ene de ko ikai don avo we yin de ma we do be zan de mi o de ko mi kre nya kre mi na le ko alo mo na vlon ko tale na mi ye kon ko tin Royal TV Benin akisi no le be dorando ami do si ma be mo mi gbo ni mi na imology don o chu buna le ko agba mi no sa fi buna vlon ko lo le sin kana mi yera gbe pon to Royal TV Benin akisi no le mi o so le ko akọ mi don sa agba mi don sa fi obo na do da
on a gbagba la do de muni mera ma vlo kana ko le da mia wire mejile dide ko do ha mi de kota le mi la yindo mi do zmale dandan no le ko ina tin lo bona tin gbe ele wazo mo mi le mi ko wa fodo danu pataki igreja gun danu don bo titore yele izeda ina no le ko e inu lo bo jacho bo mi adon se po ye ko ron de pa tena igreja gun ne mera ko Jean de Dieu dansu ya ko ne mi don se po bo titore yele izeda ye mera ko ne ze gbedoji lo bo do mi ole ejiro mi do zmale mi osu papa mi ni pon ye ne le zo mera ko jera kote podo modeste d'abord poser alome eze ko ene do te no lesin ko rote ro tanto me fi do ko no ke mi wa mi mondo ye ma monu kunje ko ene de go ye ma yin do asan de tin pe do no pakigo na iya pe do no na ye iya o ko no mi wa mi ze ko ene do te na do na ye iya to asan energy o ko ke me ile mi no ba do ko me asan de letin to ko lo me bo mi no zero te do no plonu iya le do no plonu nyon le do le re na hen ho eton sa do le na no bo asu eton le po no plon me ne le po sin tarona wen hwe sin azane bo mi do du bo no e to taji ko lo me titengbe mi no ze aforote do afo we no na sise hwe afo ene en akoko afo ene awa hwe lo tonu anandunu ananua ananduwe po chaya po no ho gbesi re ko do ko ye me mi ro anis pepe mi nyu kanji do we ji no lesin kan ke yan hu po le po wa no na e mi re bo na wa ji na ye brona ayaja ye mi so yiro hansino ke no yiro do Saint Cécile mi Saint Jésus agigetan bo wa so na wa tenu bona ho ro do ayaje na ono mi tan le afolo apo foton kun po weyin kwetan ye namondo tanu ye namondo akoni ye namondo asolise ye mistrete abogome alo kan sin fon me ye namo xogbonu fitemeteme sotin bo namo bona me to xogbon le ye kan yan yoro alo kan 97 07 37 45 bodomo afo ene ye mi se bolosu ye namo me to akpela mele yenamo me to semele en ye clinique to seme poji yenamo o no no vive we yina peto lepo bo aseneji ke mi zerote asene ke mi zerote na do na ye ke je ke no mi ton le yan san patakire bo mi do no le po da mi ma de meri do fo mi ma de sinsende do fo ne ogbeyin no bo kan fi ro atome pon wa hwe eneto bo wa ma aya jene bo mi po a ho avoto epo ado ache mo wa hwe eneto file asule yini tenkon bo ya fo ene do ba yeyi na iya le dide mi osu papa mi yen gboro sebra de mi to godo wa yi me be yeze demen le jijan yi demen yoyo le do temena yi bo ze jijan yi do demen le zian gbasa mi osu papa mi hu afodo don no ne e je kun gbe lo bo je gangbe bo ka vivi bo yi me de demen bo mi mo flen le be mi dre va mi don do yi bo ye do ko yi do ko le de ko me hu de ko me na ya wa jije de do yeze gbedo ji bo do taun bo de osu papa mbaro zimale mi osu le mi ma ko me hu ne podo yepo me la ko jira ko te podo model dabo apo yewe ko ye ni rezikan lo bu don ple me ole mi ko ye dagbe mo godon ki gona nko jigbe oton na mi odo mo re din eden mi odo din eden me gan ma odon ko bo mi asogbe do fi egbe do pe na ma o ki gona nko to lo me ko to igba ji fi mi ga yin do parliament de mi wa singidi ma anu e kan na te to e wo chu e wa fi mi mo nu ejo to me de le po won wa fi e ma ya question to le wa fi mi na voter loi do gan lo me bo na e de to gan bon nous les menen et na blo lo ko ye popo ki go ma o don po to fi de se mi do fi le o ye nyu do sun si we mi se do fi won ya mana ye don na mi mana sa to mi ton bo na ko gele de yo se mi do fi o ye na nyu do ko nukun di do e don e na do mi wu mi gan agban ka e na ye na my député 20e don cho député Bénin complet don mi gbe do to lo don mi don blo de telle sorte que to lo e na mo 1 les statuts 8e les statuts et bonvo mi dondo ere to vi Beneto le po patapata do nyonu sunu yo le weze mi wa ere yin ohwe
daho politique ton lo tomber mi wa egbe mi bele to egbe bo nle po enyon nde mi na ve mi na do na o to vi lo le o mla ko mi ton no vi mi ton o to lo me po ton we ma gan kwavun FIFA mana goma no beneto mi to me FIFA do na no to lo me mi veye do mi na ini khode na o to lo bo khode na mi do sigan bayi bo ni sigan do jeye mi do sigan wa azolo na ndo azolo ndo sigan vivi bo je gangbe bo je ngbe na njuro iton mi mana wa nde na juro mi ton gba mi na wa na o yeule na yele wa yin o to lo na mi bayi bo enyon e na vivi na ye oho de ndo bo sigan do na to vi mi to lo le ndo mi eze mi so jinja yin lo demen lesin agbasa ndagbede wa yin bo vivi nu membi mi me ro file me yi bo madin ale ndogberu membi lo efa eveu me mi ka ton do mele me mi dogbenu me voter no mi lebi me gwara no mi bo mi do wa file mi dogbeni tita akuno pere to de ze mi do wa nu bi nu mi bo mi wa fio mi tuni bo doku tonu akuno pere to blo nu bi bo mi lo fi mi dogbenu mi tan lebi me voter no mi le mi dogbenu mi wa fio mi do na wa tozo azo mi wa mi tun azo mi tan azo yin député azo mi tun sende mi na zele mi na kejepo bo na voter gouvernement do dossier de dossier action gouvernement mi na vérifier bo na contrôler mi na fouiller lebi bo na no be gouvernement ka do sen ali jojo bo bi bloya e ma bloya mi a pon le ko agoto pede e mo ya de mi na bloya budget et non voter mi na pon budget e so gbe ha de mi ba gbon ya na le na yigbon comme mi le bi do représenter do le me e kana blo mi na kwejene le pon bo na voter bo na étudier budget bo na voter no gouvernement e na so bo to mi to na inu kon mi so mi blo wa ya mi blo so mi wa ye gbediyan de men yo le ye do na ya so bo na wa so nu to wo bo na wa so bo to lo na yinu kon bo na wa so bo to lo na fa donc nous eto mi wa ne mo do FIFA de me bo no FIFA yin to mi ton na mbio bo na FIFA bo mi na wa so nu to vile o file bi do hui hun mi mamo o me de do huya bo me de le si adan e wa zon bon sécurité e blo no mi del so mi ka besoin bo na nu me de ma kite po bo na do jele ke mi na do nu zo e mi na gba nu e mi na blo no e ne le ye do na desime bon le bi na yin sin mo do di on fi bi faru fi di e vivi no mi de wa e vivi no mi amon mi modo o agban da ho we to vile zedo tanu mi bo agban ni on pro sisi po we nze agban bo na profiter o écran caméra mi ton le brando don to vi to sile do nkuna jo edo ina no momi gamen bonu ne do gbigbo menu ye dro eton le de zombo edo semi do fio dro le na yin wiwa mina traduit ye do au sein de mina de ton 8e législature ma kwanda won yin bo mi fun bo blo combat bo je tagba bo do hon to vile bo ma o ka wa no bo to vile di nu ho mi do nu ye yo do da hun do terrain ji ya bo mi wa din o zo mi a fi wa egbedin nu installation mi ton nu e ka gbon fodo nu e nkodo biblo esin hwe wewe die o me o wa indo din ton e lo de njawe yo do circonscription électorale che o me we wembe do atonji e da iwan député we de voulait we do liste do poji bo pan ko yin do pono po député bo liste ji bon ka yi we do isi bo me ko ja iro don amodo jere amado agbonde kabi amado klonklon de a amaka do honu gbode nu me bo don to vile ya ekusi hu do jire mon ko do wewa donc on a bon ye kamiton me bona do gbenu to vi to si uni krokro e inso kamenu glazwe ça ve wese si commune menu le bo do igbe ose wan mi on do gbenu ye do ye ni ku iche bo ku do mekan hiho ku do to kan hiho bo ka ku do wan inu me o ku do jile do mewu bon ho me humitan e ni bo jacho bo kledo to miton edo ali dagbedi edo nu kon yiwe do John Jojale mi wa supo egbedin bo mi lo mo mi na kendo
ko kamile ou bon na gbon ye kan ni me bona donu John Jojale bidon adoni boye mina jehundo tariton me do ye dewe fin gbewe mi do bodo wafi donc mina zesen de na jeha sen de na zombo John Jojale ilo mo ena godo to ilo dion ye ton bon ye me kunlazo ye me se we maleo ena rento ilo do dagbeji Mejila be dada ese de men leji jẹ mi osu papa mi mo ye mo nkan ton pon be me yin me lobo ito vito si bo wa fodo flenle alo peto de bo mi so wa du ko so na le be mi dre va mi don to yi bo kan ko bi o yi ne mo nu wiwa ne ro ete ka ba de so de men lesi be yo su papa ese gbe do ji bo do ma le nde ba mi de le ye do ka tere de ka vivi airo yo su meti ye ma gon ma do be me ra ko jira ko te yon ko do modeste da bo apo ye we dan won ne le bo chan ye ne le ple me ole mi do to vito si ne le bo pon nu de bio zo de men le gon mais il y a d'autres là, si dirait Patrick Talon. Et là, si tu me dis, je dis, mais moi que parce que je me suis député de Wadner, tu as déjà support demain. Oui, il y a des gens parce que là, il y a mes problèmes, mais pourquoi les gens font assemblée mais les attends, mais les mais les attends. Mais moi que mais les débats, mais les sous, moi tu as déjà support assemblée, dans deux malades, tu me mets. FIFA ou des médecins déjà mais là haut et ben nous on a rien to Béanzin et Bioguerra to fallait que donc ne manager mais do lewe mais te do de me kaka mais na comprendre mi donc ne ko manager mais ko ni no FIFA mais non vu mi mado et to no mo là a pas bené là donc FIFA ja mi bien to là ndem bio de me ndé wa ile donc de karo ko yo dans des méros là voter loi do ouais la loi kaka voter sans les là Afrique beni et sur pour quand même na to no FIFA na to organiser to visinbe na to vince to organiser be min to pe na ji wo ye bo so do ndo président Talon na ni ne na commune Agegeton to azon et ton leme bon tintan we Agege et do député do pe ton me kege man do député pon tintan we Agege et do député min do ndo sutra odo Agege le bi mi men bi do godone bo aya jijegbo bo gigogbo bo wanyingbo nde bio de menu miton de bio assemblée nationale Benetton nde bio emite we yindo azon bo nu kon yigbo na Agege to ino tonkun to lilo ta eton weyon e do tadagbe bon akpawe eyin Patrice Talon ton président mi don bon edo bio assemblée mi do ndu kaka ndo do na tadagbe wedo e vivi na Agege le popapata hui bon e me bido aya jijeme bon ndo do président Talon se do ni ma jo Agege do blo ino ko do na Agege ide bi baido kaka do ido député le iton ni wa sonde wa ide pon ye ma je don bendo be awutu e azo anya miwe ye ni hende wutu mi se do ton khodo do sen lewu to gan kin contrôler bo wa soni jemi ni Benetton ni inukan nde na do e po na FIFA ni bi o to lo me le bi do suru mi ni don mi le po mi ni wa son lo de alo me mi zan wan de o yo mi do pays de paix to de me FIFA de ni mi do FIFA me tegbe ni file yi won monde andu ni ason ni tin ye ni wan son le amele ye ni créer bo ka de o kelo de se do no mi ton le jen e nde po ni egbe pe won mo bo sa pe ma to lo me en te won ni kelo he bi ni bu bo ka flin do horizon atole Yedagbe Ponton Royal TV dans le beaucoup d'eau Yedagbe Pimpon Podo Oko Dagbe Sisepo Unonga Gbagbala ato iwo go Donado ami do mi osu papa mi kudo azon mi don azon kuche me bidon e gbeto re pinpo mi le kuche e podo mi osu de kon lepo me ole mo kuche o kudo me pinpo yede mi pon wa idien yawo no au Jean de Dieu dans sou uyo eblo uyene bo ewa danu fren nous sous dio dada yawo no le no ti po boya ka so yin do de yin do yin ko no lo me Jean de Dieu ma aussi me Jean Maoudon Jean Maoudon ko ene we lo yawo ne bo amo ki to de ze da ye ne uyo wa yin me de wa bo aze ne da ma mo ajino lesin pe ye do no du me mi don tan to le yo ma yon de pe da yin me mi don le ma yon be blo gbogbo jẹ́ kọ̀ọ̀rán gbogbo àvọ́ná
dio evivia dio ti tengbe ne ti bon no vivia me kiro pono akento ya no vivia me ta we do gbeto de no no sisi we do ne mi ado kere ne mi ze mawu be mejito mi don le yele we no to bo yi mawu de igbaji mi don de mi zo mo be hore nu gbon we danu yin danu bo yo do igreja gun da ifle ye mawu du pe lo lobo na sise na bo na chona do bon so ko ye ni de mera ko modèle mera ko Jean de Dieu ye ko no ne dans so bi o danuzi kan me be wa ze tito ne dai bo do zimale no le zin ko no e bo yina wuri ye na lobo na do achora bo na do reina be na vivi lobo na je acho we zo bo mera ko ne ele ta me ko lobo bo do afo yi afo ne de ka de ton afo je acho do ni apon afo lo me kere amon dide no to podo vipo be zo wa ze communion Jesus Christ gbaza bo de me gbaja afo ne e inu lobo je acho bo ni aze do gbaza wa mo ra gbaza na fa akwa po foto nu kunu po wi esa afo re yin ba afo ne aka so bo do zimale de ye wo do gbo do ka gun fite me ten bo ma go file bibo me bi na ka filo le di ma mi le vi mo mi mo ka filo le bi o ko de ye wo no so do gbo vivia di o ti tengbe ye e do mi ma de si sen de pepe do ni agbeyan jina le o bo do gbeto kun bo gbeto gbonjiwe bo agbe me fi o tekpon bo sepo e bo aduku ene agamo amode no ada do yin ko de yin wo no lo era lo ni Jean de Dieu dansu be ga so de do danu de danu be dana no be na waso de ka vivia mita won eso do gbeji do so gbeji bo do zimale ne atekpon kwa fo ne be dudu aha anso nu aha o kan si no da ho bra ko to bodu anis pepe bodo anoi akegenu we ye sesi ye na no fle ya so na duru nukun dada duru ba to tagodo waronu akan be je mi ko mi fara na no ko zura duru ti to dagbe egbe to mejo mi Royal TV Benin si akisi no le mi tekpon bo mi pon pozopon fide mi so mo aforo le die ye we no lo Israel bi se deji mi ton bo ko avo ene bo support ti tengbe bo du aji no le sin pe lo ni ejo ma odo me se we yin to me no we yin se bo me no ka yin se mi no wa dagbe na edo gbe we no edon e me ku we na ku bo mi na da fafa buna bla ta pampa sava ya ile le de pepe sin ba ro yoji me yo won o apa ne we mi atrombo na ro ro boku do de men lezin o si se si an ya wo kokolu awo nuejo awo ate pa itene me zo kre amoros male lelo tito zovo de tito leme do poro ma gbegberan ye dia yireji poro ma gbegberan de be yireji ne ya do ka lo bra pa esu dawo ya nde ka te so apacha di we mo je ngro yin mo da ya ja ye gron be poro le nu ne ka ran nu de bo we wi no yin bo gbeto le bi seze patapata no du bo yin no hun to gbo o de menu gbasadon do va bo amate so yin amate ro se we oru arin ayibo ipon de jijo nde so ayin nu bo pacha mi bo sin ta on de mi me ko jira zon wa to le bi se patapata we ye nyaje ko bo gbedo so be mo mi ma bi mi change ko so de ye le me pon frente amoro so be mo ko jira zon wa to ye un to de do wa so de azon pe de le kai ko jira zon wa to de na se ko bo ido gbogbo to le na se to vi to le na se bi we de flu pe ko so ye lokun bi e de flu pe azon ma tin egwa indo bo wi wa no bo ne paja di o ki te ngbe bo ko de ye joro na do re ton de lo ye ma ba do si ma be mo to vi le ni se we zon bo e to zon le ne wi o akai ne wo bo ko de o su papa mo lobo e bla u pere na me de ko jira zon wa to ye mo je ke mo yi ye to e me mi ka mi mo mi o su papa mi amoro be me bi e de flu o de o su papa nga kun ra pa de kwe we nu ne ka so wa gon fo de pere we no zimali ye manyo o zinfo e de nyakaja fo me abo ma zinfo imanu nyakaja fo me o mede to o ko jira zon wa to ason gbebo wa flele ye mayo ni lozimale o gbeto de ma de gberokro gbeto de afo so nu wiwa de yin so mi be blu ne ye mayo lozima mele de meme do ko chuba na bi o kolo me edo fide bo na gbon fle we ye no keje me pon ka bu no keje mo je je gi de yin mo be he wa ye gbeje keje mo ne le bi pon bo gbeto de yin ko jira zon wa to lobodo tara gbe bi o ko re me we yin o ko jira zon wa te noko bavi nu pa nu gono kolo yele kere we gbeto de bi oko eneme odi omo rozmale nuwe lobo eyan lo na ayija yi o demen ledo amo mo jan so ebo ezo bo gban ko pede e je devo meje kere yele bo pon lo tito lebo neyin me bi de mo to mo do joroje mo to mo yi ko ne mo to ma to pe logic be ni do e wa re mo chigbon de to de me gbeto ri e pe
mi o ko jira zon wa tole mi de juro koko me flen dia kai mi de melo o ko da ho cambio o juro koko me ni nona ko jira zon wa ko jira zin zon nu da ho e doni rozmale yimano juro koko me a ho de me ko me ganji fe lo ba na to senge to gbogbo dido asiko re mi ga de fidi no ko jan kai we ko jan we ko jan we edo zima FIFA kan ro do ni do zima be FIFA kan ro lo o atogo me wi yiro beson edo zima yire te bo amonde de gbele lo bo Amazon do ton bo yiro bo do mi ko FIFA kan no mo ngodon lo be yede ko FIFA kan ena pode o mi le ma ro yo ko FIFA kan ena pode o àmọ́ mi ba do zima yiri te pon boblo pàtàkì de men le o so fo jinja indien yiri blo ne ko jara zon wa tole mi ne no juro koko me mi ma de no do nde ozubo e ma mi mo kai mase mo no do debi be mi te pon ayi yo de mi jinjo mi o de menu yo dagbe yo le mi te pon boko kan ena ga ni ko jara o wo ko de ado ai ka ji wa koloji ye kan ne be je mi aso mo logun ado agbeto de ko jira zon wa to bo igbeto ai ka gbegbe ajaka du ayi nano de no go mammo chobo no be ko no di dole ye we do mi ado yoko mi ole mi osu papa mi leko ye na we chengire bo achi nu glo firi bo akwado asiko de me de fi oyo tinjo e ne fa we ginga won de gbo ganwu ne ano kaka bo leko ayi na o ko de bo agbe ate amamo ozu amama di do ko azo ado amo député me akuma ase pe do edo ko be hun do de e po fia oh ne di obarozima le mine blu egbeto de pipo mi le obarozima le mine leko wa de me lozi agbaro sa freta mo mi na do ka ye me de yi titoto be zedo nu kona be na mo to pe nu kun ye me de yi de me nu o kanwe le aton kanwe le aton do na do kene do e ga mi da ma kene do tito me lo ga do mi mo do yo ze janji no to de men le ton do e ga mi bo wine dide abiogbon be na timi amita o me de pinpon mi le bodo aminozimale beto lobo ye don eropo be le ye tito me de lo na no nukona ye me de de me nu bo flen de me nu apa ko chiatongo do di do me chiatongo di ye me de na no nukon lobo na don de me le do po lobo na no asoro kon lobo na wa be na je kun gbe bo je gangbe be ye le di beto de nukon to lobo ko azara di do aito o biro ene ye ro yin ko to no mera ko Louis Vlavonu wi o progressis a pasa time wi ogbon lobo aflen o bode wo don anoye Mariam Chabi talata mo ilo wi odo anoye ne wi we bodo mera ko Vlavonu trolo ni ro wi o be bloc Union Progressiste me wi o su pa gbonbo wa podo président ko bode wu awego mera ko mede me awego lobo bodo gan mera ko Louis Vlavonu we iro yin ko wi odo do Robert Gbian mera ko ne bloc républicain me wi ogbon lobo wa mitro flenkere be premier questeur ko gbaji no to ne adala ko mbunazan ko flen mede no tito menen ko bono blu be no je kun bono je gangwe mera ko Boniface yakweto me wi o we de flen wi o we zero flen be wo zu pa ni do be progressisme we wi o zu pa gbon lobo wa flen be deuxième questeur ne rozmale Boniface mavokere gbeto de vodena no flen lobo na wa so le ten do me André Okunlola wi o zu pa ni rozmale bloc républicain me atoy ne gbon lobo wa demen lezin agbare sa be wegboji no to de na no wegboji lobo na kanwe de demen lezin agbasa lobo na ze gbedoji lobo na do ga tito men de nu be blole be anoy Sofiato chanu we do taragbe bo nu konu konto we gbeto nu konu konto wegboji no to wi o bloc républicain me anoy ne gbon lobo wa gbeto de awego bobodo anoy Sofiatu anoy gbeto awego ne yiro yin ko do Delonis Koglevi mo yiro yin ko do atoy ne Union Progressiste me egbon wa ne mi ando doklo po do be na bo do mi pono zmale de do ayi bureau ne do be progressiste do gbeto enede me bo républicain do gbeto aton de flen de didon play me bi pa ta to mi amro be sun si grebenu aton we de do tito we ne me bo yonu awewe de me yonu awewe de me pataki ndeta inu mo vivia be mbarozmale mine go amera ko de
président energy mrako Louis Vlavonji mbana wa cheton bona do kia mi beto de pipo mi le nei na do kia mi kre na do mi pondo zmale mrako Louis Vlavonu na temi mi pondo zmale denuzon wa towe be ri gboje don da home wo chobo mrako ne kana yi gboje da home de denuzon wa zin aliji be eyi kankaka lobo yi colonel be mrako ne yeji kere jiji ko don na do mi pondo zmale 1953 we yeji mrako ne de Kokumolu ifan kame donwe yeji merakone de merakone igreja catholique azi vi pipe bo wuli alo asiye don dopo akenda lo wuli alo bo ka do vi ene wedu merakone bere merakone no do be gbemi don lebe no do ese yovo gbe flasé gbe ese gele to ganji bo zo no do o glesi gbemi no ne no kuyi lo mo do titengbe don de zo avatan clan bo da fo me bo kan gbe bi lo we gungbe ese gungbe jo kere e do kere hozu meti ajija yin agbada do fawe enafa be dide dogbon mi merakone be ne na do kere o inspecteur de douane jiwe de lobo ayi bo ayi gboje da ho gboje kan gboje da ho kere e wa do colonel Zikan dide ngo timi ami gbon dai bon merakone ne nozmale minabio o tokori dozi akpako be na do ami pon nozmale doa ito e de doa ito union progressiste dans les mains dandan e de doa ito ene le me boka zoyin o tokoro gbe dako e no kendo tokori do titengbe be merakone o gbejan we mina done lo na do nozmale ne kudo o taragbe don mina zovo inu kon bona do ami pon nozmale ne no mina zovo kendo tokori do ho kre be merakone e zovo yin doa ito union fait la nation et de doa ito menele etome be mi aso ken lo brazo to honi do ko to ko gbeta de yo ma de preto me fioda ikoko be mera ko ne e so for de doa ito le me dandan bo ne mi apon de be le jan gbasa mera ko ne mi ado de be dudu e ton kere odu ene wi edu titengbe do 2003 gbon we mera ko ne oku de be nduji edu de men de 2003 lubuka gbon madebzi o somi zi akpako wi egbon tokoro gbeta ene wese do titan be du de 2003 4e législature temene e wa flen be 2007 bode wo to tro mera hone e so vo godemen devo du e du demen devo lo bo agbon tokori do de iro tokoro gbeta de iro do ADD zi yekame wi egbon lo bo adu demen de akpa ene kwe 2011 mera hone e so vo go demen devo du e du demen yo devo de ne de du be na do kere na do ami ko no zimale union fait la nation c'est mera hone do bon 2015 eso voko demen devodu me ole mamono mali taragbe no yene ese we maganji demen devodu eso adu de 2015 be union fait la nation do polo zi yekame jan egbon lobo so wa bo 2019 we de ko mi fidian me na khore eso wo adu demen devo demen we ne de demenu enego demenu atongo be wa de dudu dien do demen atongo di eduere ko chobo wa de ganyin lobo ko yazana yebe de demen lebi papata be demenu dudu eyo be na do ami pon dozmale union progressiste we zi apako izi ye kama egbon lobo wa du demenu yoyo veje yo be ni mina tron akpako ene kere bonado amine mi abio droko nino gbe te wi osu pa gaza wo chobo aku ganele duji wele ne denuzon wa be edu ganda ho do popo pa chena yeme deyi denuzon wa tole e pa chena ye titengbe président wa secrétaire syndical des agents be yena jekundo metame mera ko du gan ene lobo jekundo yeme de denuzon wa tole zitame me ole be ni na do kre donc le point donc gongon weno wonen tesina lobo do ha mine mera ko gogbo kolu uno nga gbagbala no jadi o de dido do ma do amo o demen le de yeze jinjan yan bi opon yeme kaka no bo egbeto yoyo supo de me àmọ́ gbẹtọ kókó lẹ ká sọ sùpọ dé mẹ ọgbẹtọ kókó de mẹlẹ ní mi pọn amọdọ mẹdẹ ó du atán mẹdẹ ó du ẹnẹ yé sùpọ dé mẹ títẹ gbé. dandan nure ka yin nulo bote kan wa di ota on de apako idoro we nozmale ye se gbe to jibo nozmale dandan le mina no fle lobo ran gbeje a check pipapon mi agbeje a check pipapon azon de wa check mi agbeje pon de to de senko yizi nu wi wa zin aleji azon de yin azon de men le donne ganji ila ide fle lo bona gbeje a check pipapon nu de a check pa de wi wa e nyon
to e je to vile ton dia ile ina gbeje pon lobu na sesi ko na alo wa che gba na dalo akode me lobu na zan to ko ile we na yonde na togbon ile we no pon bon de ka inu lobu pacha di ofleta won di no we no zmale ile dia ye me bide de gboro to ko a che ipa po we bon ile di ye ka so apo odi lobu na gbeje pon be na je kun gbe lobu na je gan gbe ya ko kan bi o ku ide yero eja lo do se me gbe yena sain se yena kase lo buna dalo me ile ere de gboro to pa che pa ko yi a che ga kan se re di buna zewa bo ile yena do gbe fo ya ho wa kan se re hun ta mo mi o su me ti mi na do ko do fle wa mo wi are mi mo do yena do gbe fo san re di pon ajo jijira so mi si wenu don de yin gbon amoro a che pipa wedo ye me awele ma to ga to bo yeyi je gbejile yeyi je gbe fajira ajo jijira le me de ndo je mo gamba ni le no kun so mi mo no kun so de o mi gan de yo o me de ndo je mo o le apasa ti o be na kewe o mi no na le no apasa ti yo le gbe photo so te yo we cho wa je to ma o ko de akase fide ado ko jijo do pode bo mo flavo no do ache pipa we do yi me bi sese pátápátá we do yi me awe lole to ko gbeta awe lole progressive podo o blog republicain ipo boya ni o so ta ile bo ko egbe do ni o bra lo chite bo lo ete jijo ko je gbe dani do da so do fide yi ma so do a lo gangan buna ende na check pipa de lo di osun de mimo yeso na pe o buna gbe na check pipa fun diyan kaka je de na no lo buna yo to vile don osu papa pon o ye mede no flenda yi bo ye dio ye wa yi lo le o a check pipa ma do mede pepe de ye me a check pipa de wa wi so ni beta jiwi e gbonbo yi ma to gan to bo o se de pepe de wa e vle un le diyan no di se de pepe de wa le vle un le diyan no e wo ko lo e ene de ado e ate bo to e ka ja khoreji bo ye ka ne we na gbon lo buna do na janji no to me na ko Louis Flavonu do wi one du gandi ne one de zero janji ne wo su pa gaja alodo se me gbe hun ne bo ka se le ganji ne ma yin ne wa ka ko ru to e ma yin si me ma don me bo de ko gbe di me na wo Louis Flavonu atoy me na ko beto sisi ni ona we se to ganji e yimi mi gaja se le dalo me gbe hun mi te pon lo bo ka ganji bo vlon nu ku mo ka reze ton wo to mo dalo me mi gaja se voter mi voter se ma voter ko we ne do hore ne amade kore pepe do o kwedu Thomas ewewe ko do to ka gan da o e enyo ma fo ka gan we do to da o e kwedu to we no we kwedu to do nu akwa we vote ma vote se ne nde na do o malenu e gba e bro ma mi atason san foni kaka bo sanku ma wo na jeli ma oni go alo ami mi ne bublo bo flin yopo fu so de ja ton le mi flin vi mi ton le bo ka flin to lo bo blodo po mi osu papa mi pon bo blo de men mi ton le pataki yi ni tekpon ni FIFA ni no to lo me yi ni tekpon ma ko gbe bare to mi ton me nde vivi ami e bon grando de apane ko do to gan si je re Patrice Talon e do gbe bo wa gbe e do mi wa na de pe vu wian le o so fo wa na yon si le bo na se yi do ajo amo ti to lo me yo si we yin we gboji no to lo daho anu ina ichanu bo membo to mewu o mera ko Louis Flavonu yonu we me boro mewu o janjino to si we anko be to gan be mi ano kere nu konu kontore ma nu konu kontore mi de mi mo bo janjino to trolo le yo de me le jan pasa ai ko o de menu gbasa o chiaton gojo ina fa o adama chi o mi ando awi ene jo de ate blue e vivi ami do mi mo oyopo fu jonjoja esude me ngo ayun de uto ezon bo amade me de odu aton ni lole amade ezon me nyo e lórí me ko ma de yopo wo pawe yopo fu eno de lae do yo fo gbe me eno de lae e abuvon ezon ba do eno fle mi mo do be mi ado ganje ude udo azona wa ere no jawe mi na do to mi o ye dagbe pon tole de men le lo su papa mi Ronaldo ami de Royal TV gbavinu peno akosu daho bi de no ma yegbon me yo kamaro va mi don leji do mi do jide do mi o mo ja mi an gbo bodo ti de menle mi do jide do mi o gbogbo bodo si ma mi ne gboro bo ka yin do to yo to mi ton we mi yo su papa ma ga so re to mi ton gble ma so re gba ina chena mi o uno ga gbagbala wo
minui mi ado to gbeto mejo me de pinpon mi le bona do zuma be se e wa yi ni mi se kore do a teji bo mi kendeji mi mo nu ki kemi ton le mi mo de mi gbongbon mi khande mi kan le bi sese na to me ami po ohun mo na mi mo je me ton do zuma ko we mi se do ateji mi se ko son ko de o e tewe no de jiwe e so wa ke we gbe me fi o bo azo pa ezon wutu una di odo e ojo ma no mi ton fiten de no so wa ke de godo de o jiwe bo na no we bo pe si na we bo pon kaka bo asu kaka bo ai mo azon bo kaka bo ajajo ajo we aja ma do ade tune 10 milliards liver wo wi alejona bo sin gande nu kaka na ko igbon bo no we se wa mede le kan nu bo do sin wa be mo no enejo mi ma to gbe pon gbere chobo no enejo na ko nwu yo ni ya ba pere na di ye chobo no enejo na ko nwu yo ni ayan fire na gbon mede do mo le bi se patapata so nzo go ali mi ayika mi ton eji ko me gble ko ko me gble ko mi do no bo e ma fa bo fa pali amo ene de no lo blo e kunle we gan lórí ìnàlọ́ má blo mọ̀wé aṣọ tán lè sọ̀rọ̀ nù gbogbo jàpé bẹ́ẹ̀ rọ̀ mọ́tò ẹ̀ náà gbáwé ẹ̀sọ̀ sọ́jẹ́ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n yìí lásán gọ́wé ṣe wà pẹ̀lú tọ́lẹ̀ gan bọ̀ yìí náà pọ́n gẹ́gẹ́ bọ́ àdọ̀ pé yẹsọ náà wé pé gbàngàn ọdún èrè tó bá náà nílẹ̀ yìí kún òmò tó náà wé àmàyàn ẹ̀ gámẹ́ kúdú àdìyà wọ́n ẹ̀sán bọ̀ ǹdẹ̀ pépé martin bọ̀ nà dé jì mí ẹ̀ sọ̀ wà bọ̀ mí náà sì kò mẹ́ káká bóná de kọ́sùn òye tán káká dóidói pé ògùn ẹ̀ tó lẹ́mìí àlọ́pàlọpà mí yẹn rọ̀ ònà lẹ́ nu sisi da wi eyin amo no de le no blo nde le bo fi le lo su papa no so pon ide le bo no do wi jan ji mi aji kwere pepe nde na chi mo de e mi yen ro no we no yin nde ba ti bo no na wa we na fe ko egbe dan e ma na yin ko gagade olo e mi na se do ateji bo mi na tun e mi na mi nu de tin bo ni ede yi ile no wegli nu de tin bo ni ede yi ile no wegli amo ni wa jinja ile inu diga trogbo nudeti bo ni ede yile inu wegli amo ni wa jinja yin le ole inu diga bi trogbo ni ere ajinjo no diga ta e ka fon bode do le no wegli mi atekon bo na ba nlo na mi bo mi ga do jide do mi ogo yen do mi no tekon ko de tin de Royal TV egbe e supo bo diga bo mi ga ro gamezi asan wi mi no wa mi don do propo mi don le bo ga do mere do alogode ni tekpon bo se do mi do nu ode wa mi die nde pepe ma ton son fide bo no wa na mi o sule pàtàkì mi agbon je kan mi no wa don do mere do pe lo me da ko jira akote yon mi ado do jira akote yon ki te ngbe eno tekpon da ko nu de wona du eno de zone mu mele yo bono zedo Royal TV sin agbon me wezon bo émission lo gbe pode nu kan yi mi le bi ba mi de yin wona nde wa mi de le do ni mi do ni pepe o se do mi magbe mi gbon ye kan mi do bodo ndo alaji pogon se do mi do ndo alaji pogon titengbe bodo ndo me ra ko fufu akle batele mi titengbe do mi le nu bi omo ye mo no yan lẹ́yìn nde iro yin ko mi don yan we mi iro mi kai mi iro me re do Royal TV benelo ena si ese won re pepe no do ami jan o hun ka gbagbala won e wo gbogolu nemi ka blogun mo fu ya gbogbo ni de ozu meti ma don do gbeto dagbede no pon mi ganjile pàtàkì de beneto me fi o ano da ko de godo ami we binu bo ano ne ma jo mi do pon we na mi jan de me jinjo fi yo ano ren akari ano ndo gbe ami ganji mi kudo awe do mi ma jo mi do mi so we po biba na so we go alo mi de apare ko mi osu meti mi ma na won mi de no wi wa mi to le me ma so na won mi de deme na so bo do gbe na ano hon for telvin zon yovo ayun we le gbeji don yo e mo na ano ere mo no ko ma do se do mi gbere pon khogbo nto e mo ko ma do se do mi gbere mi te ko jan e fi de pepe de mi de mi ko kan ne mi osu meti bo mi ne mo alo zize mi don do ko lo ma so ayin ko kere ma so ayin do me kere ma we kika kere we a do nyande we jeto ba so don bubu be gba be akwado afi do yen da de si pana se do mi do ko fi di de si pana we mi ada se do mi te ko mo yin alogore mi si je mi do e je mi si je ke mi awo se do agbeloji bo me bi ane akari
de ya don do anniversaire non ni sun me di mi de ma men ka re me wi ya ti awe e ka no yin akadi di gwa jinja yin do ayo ni wuro mo ma akadi di gwa jinja yin ka re lo me wi àmọ́ kárẹ́mù tẹ fún ọ̀ṣun mílẹ̀ ọ̀ṣun pápá àgọ́ndé Royal TV Benin mi máa jó mi dówe mẹ́tìlẹ̀ mi gbọ́ àlọ́nà mi máa dóhun yá mi wé àmọ́ mi nà kódò ó sì iṣẹ́ mi dó bóni mi á lè mú kan yìí ó da ọlẹ́dẹ̀ fi òmìnira gbàjẹ́ mẹ́ mi ọ̀ṣun mi yẹn rọ̀ bóde nù mí dé díẹ̀ kó de àwọn tẹ̀ sọ́dọ̀ lé ọ̀ṣun pápá ẹ̀ edo náà yín kó búra hẹ̀ nù ní àyèdọ̀dẹ́ àádọ́dẹ́ Amazon àpé àsúndé àrùn wa ògbóná wa tsogatso bòmígádé wo kànfàn bóró kànfàn jáwéjáwé mi ọ̀ṣun pápá mi gbọ́ àlọ́ mi akita mano do akpara ki otori san kwa akita re iko ana yiro mi ndi ajo gbasawe ya na ajo jijira ndo de pepe ton kavi to hodo gbede pepe kavi de men de jija nle ndi ai ka me o fi ado gba jado pon ki ka me alokan de gbigbon nu kan to ji flen don o yiro mi aso yiro na kuno ga gbagbala o ma zete no mlo flen e wa ira mi kuche mi kuno